kebaningkong ngadap dah jing songo iu belai ya jing krat ke jong u pat ngi hadu kani kepor ke pementah baru na aingu iu belai namar ling ba ke jing start ke bu ai hai ki brio ila ban penan kam ya ka jing ilap gospel ling ba ki jing pen ki teknologi ki batamai ki bami hakini ki por ki meminta badru ngai khoble ye pi baro ki bapet ya kanika channel ya kanika video bat kam tam ki basngap ya kanika jihikai na ka ktin ka jong blake ya kanika bible study ngai khoble ru ya ka jing seng samla balang blay maulai mot sia ka bala play kanika lat yang bangan yo ban ya sam ya ka ktin ka jong blay ban yo ban hikai ya ka ktin ka jong blay ban shim ya ka bible study hakani ka por ka ba mentah ka topik nani ka phang ka ba kwa ban ikran hakani ka bible study kalong sipang ka jingelap gospel ling ba ki jingerap haka emlang ka salang ka jingelap gospel ling ba ki jingerap haka emlang ka salang lani haka ktin paring ki kot ka socialism nani ka social ministry nani ka social evangelism hoi ngit scam baling ba kani ka topik kan pen play hikmat jongi but kan yarap yangi kumnungin perkat sepang ka jingyap gospel ya kani ka pang akwa ban pej ban ye pej nak ketin ke jong blay kata kalong nak gospel kat kumu Lukas kalau nong ka basau gerkat ka bakat pra bat kat kendai ke gospel kat kumu Lukas kalau nong ka basau gerkat ka bakat pra bat kat kendai ketin ke jong blay ka ong umen si mutrai hanga na baula pensle yang ya ka ban yalap ya ke gospel haki baduk ula pa yang ban penbena ya ke jing pelat haki bala set bendi bat ya ke jing penpet pat haki ba matla ban pelat no ya ki pala ban ke chitom ban penbena ya ke snem ba pediang hun ke jong utrai kani kalong ke ketin ke jong blay hoi blay ngejit ini ke gospel bat blay ngejit ini ke benta hakani ke jong kani ke ketin ke jong blay ngin sepet kat banginang yat hakani ke bible study ke jongi hoi aswa bang yo ban pet ya kani ka benta ya kani ka ikini ki atali ki dekat i bang la yo ban puli akwa ban yalam shwai pi syakani kawai ka benta bat kata kalong bangin tip ya ka nongrim jong ka gospel tani ka background jong ka gospel ka nongrim jong ka gospel tani ka background jong ka gospel ke ka nongrim jong ka gospel ke ka bangin yo ban pet hani kalong ka baning kong uai nong tho jong kani ka gospel hoi baro ni ong bau de Lukas hoi ke de sisa bau de Lukas rei kumnu ngila ban pin sisa badai u Lukas unong tho ya kani gospel namar habangi puli ya ka gospel kat kumu Lukas amdan sepang jong u klem tho ba u Lukas u tho ya kani gospel rei kumnu ka pin ngila ban pin sisa bau de Lukas kat kum kas jingwat benya kidon artli ki benta iba ngila ban saki bau Lukas udai unong tho jong kani ke gospel ka beningkong ka bangin pet ka de kata ka internal evidence ni ka saki bangi yo na ka bible ka internal evidence la ni ka saki ka bangi yo napo ka bible ka ba ni jupule hakani ke internal evidence in shemba de shisha Lukas ubotho ya kani ke gospel kumnu pen shisha kumnu ki kita saki ini pen habangi pule ya ke gospel kat kum Lukas kelenong beningkong kerkhot ke balai bat ki kam ki apostle kelenong ke beningkong kerkhot ke beningkong ngin yu iba kini ki atli ki kon ki esrim namar balai ba uta
audience utau bagi ki utau Lukas utho yakani gospel but yakani ka kikam ki apostle ha uju ubriu but kata kalong ba abangi puli ude Theophilus tingi naka gospel kat kum Lukas yimyo jing tepi yimyo kasaki ruang rei nitip bay ke Lukas ya ke gospel kat kum Lukas but kikam ki apostle ude ju nong tho tingi ne pet lengba kikam lengba kani kikam ki apostol namar hang ni ngin yo ya kata ya kita ki saki kabading kong kabing la ban ong bo Lukas udai unong tho jong ka gospel ka Lukas but kikam ki apostol namar ba udai usaki ubayo dalaki kaman uta eyewitness haka missionary journey ke jongpo namar kumno ngintem haba pinpule ya kikam ki apostol haba pinpoy hadu katukalanong ka bakhan rio ter pinyo ya kita gi wi passages kita gi ong ni kamut ni don lang hanta ni kata ni passages kita don lang te hang ni ba udon lang but upol haka missionary journey but hakikam ki apostol kalanong ka bakhan rio kadai kata ka banikong ka bau Paul uya kendu but Lukas Paul hang ni sedang ye ke second missionary journey hoi ula dep sedang lupa but Timothy but Silas but hadin hab steng lenti Lukas join but jong Timothy but Silas banet cha Filipi but hang tahu sa Filipi but kumta kai thu ter hadu banda hadu ka last missionary journey jong Paul kata fourth missionary journey jong Paul ko Paul le Sharum Lukas udalang de hang takin kabangi katakin kasaki ka papen sisa bau Lukas udai nong tho jong kani ka gospel but kawai pat kasaki kabangin nin la ban pensisa ka bakam bangin la ban pensisa kalong ba kata ka external evidence kasaki bangi yo nakinong nakijing tho na chabar ka tin ka jong blai kamut naki historians kala ban long kumta naki historians but kani kalong nakita ki church fathers ki jongi kita ki church fathers kita ki kepa jong kebalang kiba hakas pas nem kabringkong keba but kita kilong Arenas Tertullian Clement Origen but kini baro ki ong ba Lukas udai nong tho jong ka gospel but kikam ki apostol de hang nikin pensisa bau Lukas udai nong tho jong ka gospel kat kum Lukas to ila so tu bu nong tho jong ka gospel kat kum Lukas de Lukas pat mentapat impet pat yanu Lukas utho ya kani ka gospel yanu utho ya kani ka gospel kata haktin pring audience mo yanu utho kidan artli ki aka kiba kiba mi haba ong yanu Lukas utho ya kani gospel kabani kong kalong ya tang uwi brio kata haktin pring specific audience kata kombangi pat la pulin na kikam ki apostol ko nomen kon dekat benikong bat ke gospel kat kum Lukas ko nomen kon dekat balai kata Theophilus hang ni ki ong ba Lukas utho tang ya Theophilus wait Theophilus ude uta orang ba sipai jong ki Rome uba crowd an ong no uba long hakri hak jinglong sipai te dei hau tau brio ba Lukas utho ya kani kes gospel but don pat ki baong pat ba Lukas utho tang ya way brio rei utho ya ki brio ki babun ya benta nak benta kata kita group of audience nak benta ki babun but kumno la ban ong kumta namar Theophilus kani ke ketin Theophilus kawan ni atli ketin keri Theos kamut God but Philos kamut friend
friend of nani lover of. The Theophilus haba ong lang Theophilus kamut ba kamut friend of God nani lover of God. Kita ki paralog jong belai nani kita ki ba eat you belai. Te kumta ki ong ba ya kani ka gospel kat kum Lukas la tho habaro kita ki ba eat you belai ba ki balong paralog ba belai. But hang ni kamun ra sakway pat ka benta berkata kalau ke identification jong Lukas Lukas utre you ulong kunu kamun ra ring subatay pi kendian sipang kata Lukas ki ong ba kabaningkong uday ta medical physician ani ta doktor hakanu hurukom ila ban pensisa ba uday medical physician lani doktor pai bat nga na ke Shitting Paul skinong Kolosai Shitting Paul skinong Kolosai sorry kelenong kebesaw but sorry kelenong kebesaw but kedekot kebakat saw kelenong kebesaw dekat bakat saw pin yang ni la tho Lukas unong pen kia ba e Lukas unong pen kia ba e hang ni upor ai ya kata kerdan ya kata kerdan hau Lukas bo lei unong pen kia kemut bo dei doktor te kaban ningkong kata identification jong Lukas kelong bo dei medical physician nani doktor kaba ki wanra kelong ba udai historian namar ba Lukas hang ne pini umdei Jew but umdei apostle umdei senran jong Jisu udai Gentile Andre habang ipet pat ya kejing tho haki kam ki apostle but kamtam haka gospel kat kumu Lukas pini but ulah dawat banyak sisa ya kejing long jing jong Jisu but udah tho lut ya ke ke bajia haka tu kespas nem kau ni kong kamtam haka ba sedang jong kebalang hang dena kata kedau ki ong ba Lukas udah historian but kabalai ada identification kabai kibriu ki juong Lukas kalong ba udah missionary kumbang ala ong mene ba Lukas boot ya Paul hakim missionary journey jong Paul kumtang isu tu ba Lukas long missionary ubalet nak we ke jaka ban boot u Paul the missionary journey ke jong po di kita ki de lai ki identification jong Lukas to ini hang tu ya tu ini pai pat menta syaka jinglong jingman jong ke imlang salang hakani ke po kamtam haka bai dai bat kani ke benta jong ke jingtho kata hakata first century haka por bo Jisu udang em barak po jong Lukas ni pe lang ju po kumno kajinglong jingman jong ke imlang salang kalong hakatu kapor kabaningkong kabangin pet kalong kajinglong jingman jong ke sela perthai hakani kajinglong jingman jong ke sela perthai ngini pet ya ke kabajia hapo tang hapo Nazaret but hapo no hapo ke area jong ke Galilee Nazaret ada kesnong hakabau Jisu uhe usan baru itu dia kata Jisu uhe usan Nazaret but hoat lakai Jisu Bethlehem namar balai ba ke Mary but Joseph ki hak balai si Bethlehem nam taban tho ke census
ban ai kerteng namar bashim kerteng pilat ki puah bot kumta ki hab ai hab le sibut Bethlehem ban ai ki kerteng jongki ban adien ketupan ki hab ban pet pat si Egypt namar ba Herod mut ban penyam kun Yesu ban adien katu kat nisna wan pat sa Nazareth ki wan pat sa Nazareth ba Yesu uhe usan Nazareth kani ke Nazareth kadi ke Shnong hapo ke Galilea ni iya ni kamam ba ke Galili ke dan hangte Galilea ke dan hangte ba ke Nazareth ke dan kam sepo kam seterai du hapo Galilea ha Nazareth ke ketien ke ba kiju ya keren kalong ha ke ketien kri but ke jingdan jengki brio la ni kata population kalong kumba South Park rapong ha kapor ke jong Jisu kata keren ha kapor ke jong Jisu but kambon kidai kinong rem ha kani ke Shnong ki brio ki badan ha kani ke Shnong kambon kidai kinong rem ki rep ya ukau ki rep yu rio hadem ki rep ya ting so olive so dembur but so grape kita kidai ki jingrap ki ba ki brio ki rep but ha kapor jong uheran kini ki brio ki syak khnyat but bu extra pressure ban trai ki syak khnyat ben ho heran namar belai nin sapek kam hadin bentai ni pet pat ya koi pat ke jinglong jingman bat kata kalong ke jinglong jingman haga jingmani yo belai ke jinglong jingman haga jingmani ke temple kedai ke jaka bagi jiu ki mani yo belai baro nitip habang puli ke Bible ki jiu ki julet syak temple bat ki julet ban ai ya ki jing kenya ki jongki shoble hapo ke temple pada bawat banyak bah kamtam ha kapor jing sinsha ki heran pin iba ya ki baduk ki bajenja ki sak khanyat ben bah ha katu ko spasna ban kong no ki sak khanyat ben bah ki baduk bat ki bajenja bat ki priest ki badai pet ya kita kilindok ki badai pet ya ki kam hat temple laong bat ki lalong kilong ki ba arsam bat ki babam sap namar balai kalong kum ni namar ki baduk ki mak ban simenta kalong kum ni balai kita ki priest lani kita kilindok kilong ki ba arsap bat ki babam sap bat balai bat ki baduk ki mak ban simenta kalong kum ni man hakatu kapor pin habangi pet ya history hak temple pin iba ki ni ki baduk kim yo ban ai jing kenya shoblay namar balay ba ki e baro nadu ki merat ki haban tiet napo ke temple na kita ki beri ki ba ke temple kelabu ya ki bikin dia baru om tanggap ta what ya ke pisah ka ba ki dia ban tiet ki haban lek ban aishwa haban ya exchange haban ya keliang shwa hapo ke temple namar ki ong ba ke pisah kamlong khut ke pisah ke jong ki beri kamlong khut ki haban li aishwa ban pen khut ya ka bat kini keliang bat kumta kalong bat la dalong bat haba kalong kumta namar tang kat tu kat ningut ki bade ya ki merat hakaba kini ki lingdo kinong penyat ya ke temple ki labu ki merat ki long ki baram bat ki beduk ki mla bentit ya kita ki merat bat kumta na ong ba ki beduk ki mla ban sim bentah ha ke temple ha ban ai ya ke jingkenya ke jongki shoblay bat pen siam ru badai hang ni ba ken mau ya tu ka bau Jisu ulet rung hapo ke temple ha ka ba kiu ke jingdom ke chung ha ka bau ula pelut bar ula pen khut ya ke temple baro atau ke jingjia ka ba jia ha ka bau Jisu dena kan ta ka tau ni dena ka ta ka dau bau Jisu ulet kum ta but kebalai ke jinglong jingman jong ke inon salang kalong ke jinglong jingman ha ka bai dei bat kayo ka kon dan lightly kinong ba ki bakraw hapo Galilea
kata kalong ke Sepphoris, ke Tiberias, bat ke Gabara. Yang ni ke Sepphoris, ke Tiberias, bat ke Gabara. Ke head ke takanong ba ka kam krawa ke de ke Sepphoris, bat ke Nazareth, bat kiwe bat kishnong ki marjan. Ke Sepphoris ke de ke headquarter jong u Herod Antipas. Ke de kata ke jaka shong ke jong ke ba u Herod Antipas u bu kum bakan long kum kata ke headquarter. But habadon ki bahan ke don ke development. Tingin yu iba hang tuat Sepphoris kimi shibon ki development, shibon ki jingtei ban pen bahaya ketukat nong ba. Bat kata ki jingtei ki yeng ki lenti ki singken bat ki we de. Bat ang ini iba nakadaw jong kan kini ki development ki kata kejing kata kalau kisnong ke pemarjan bat kata kentup ya kan Nazareth ya kata ya kisnong Nazareth ini habangi pule ya ki kot habangi wat banyak pincem ba kejing lum khajna kejing pentre shitom ya ki breu kejing shimno ya ki jaka ki puta ada omla ban siu ki khajna kalong ya ki breu besyong marjan Sepphoris ketup lang ya kan Nazareth ki breu ki bomla ban siu khajna ki haban pha dala ki jong ki khun nani ki haban let ban tre sha kani ka nong ba Sepphoris but ini ba kampun ki de ki ba duk ki ba kedu ki bam don kespa na tadi ki ban ngat aku kini ki benta tementa la su thu ba kumnu kata ke jinglong jingman haka tu kapor haka first century kalong haka por ke jong Jisu kalong kan kata ke enlang kesalang kalong ki baduk kinang syak khnyut ben bat kumta ter tementa pan ini petnyo ya kini ke benta ke bau Jisu keren ya kini ke benta ke bau Jisu keren bat kata kalong na gospel kat kum Lukas kalong besar khat ka ba khat pra bat khat khandai ini pet ter ya kini ka ya kini ki kentien ki bau Jisu ukren hoi ya kini ka gospel kat kum Lukas u Jisu ulat pulih na ka kitab Isaiah ping yang ni bau hang u Jisu lej rung han Nazareth bat ulat lej rung hapok sinagog haka sni sabaton ulat lej rung hapok sinagog bat ulat yang jot ban pulih tila ayu ya ka kitab Isaiah anu ya turupa ti habala ayu ya kitab Isaiah anu turupa ulat plit ya kani kabentah no Isaiah kalau nong ban rupue dekat benkong bat ke ba ya kani bentah bat ulat pulih ya ka bat ya kani ya kini ki artli ki dekat lakot ya ka aktin pereng kata Nazareth manifesto dan Jesus manifesto kata kajing pen bena paj bena ya paj ba ya kajing temu ba online kajing pen bena paj ba ya kajing temu ba online kata manifesto kajing Jisu hoi habang ipet ya kajing mujuk manifesto kade kajing mu ban pen bena paj ba ya kajing temu ba online da kiba da usim lani da kiriu he riuhan tiang ni ibo Jisu upen bena ya kata kajing temu ba online hani Jisu sedang ban tray ya ke ministry ke jong u bat shuaban sedang ban tray ke ministry ban penapai ba dak kini ki atli ki dekat ban yalap ya ke gospel haki baduk yalap ya ke gospel haki baduk kentin yalap nilap ban ong ban penbena bat kentin gospel nilap ban ong kubur bapha bat hang ni ke kentin duk tin kri ki ong tu khois ka kedau abang ipet penya ya ke jingmut tan ra jong ka kedau ya ki tu ki priu ki bom dan ai na la di
Kibana benta ban im. Ya ban pan jing rap na kiwe. Kata kamu itu kibaduk. Kibakerduk. Way na ki New Testament scholar atau H. Markelin uang ba kani ke kentin duk ka thau dan ka kadau ya kitu kibaduk kum kinong krong kum kita kinong krong bat kibriu kibamlaban kani ke kentin duk ka thau kibriu kibamlaban penbiang lani yo ya ka bam na ladihi kibahapan syania ya ka bam na kibaya imlang ya salang kihaban syania ya ka bam na kibe kita kidai kita kibaduk kibau jisu ukren hang ni pat uang ru ban penbena ya ka jing pelat hakibat set bendi ban penbena ya ka jing pelat hakibat set bendi hang ni ka kentin set bendi ya kentin Greek yang aik malatos but kajing mut ke jongka kalomba unu breu basyak kem ni syak penong merau dan ni syak set patok dei tau breu basyak kem basyak penong merau basyak set patok tam Matthew Henry uang ba kajing penlaj luoj na kajing long merau jong uwe pa breu hani ni sutu ba ka keren sepang kata ka physical kata kajing im ka ba ni im ha im lang kasalang mo kajing pelaj luoj na kajing long merau jong uwe pa breu oi abang ipet pat ya ka kentien pelaj Ephesus tin Greek kajing mut ke jongka kelong ban pelaj nak jing syak te syak khum nak jing syak set bendi but hang kani ki ong ba kadan lightly ki group jong kita ki captures ni kita ki besyak set bendi Robert C. Daniel wong kabaning kong kelong kita ki besyak set bendi namar karam kabar kelong ki besyak te syak khum hau usaitan bat kabalai kelong bat kitu ki bakwa jing lai lu na kapom te hang ni pat ni i bau Robert C. Daniel wong pat ba kadan ru kita ki group of captors kidai na ka benta kitu ki besyak te syak khum usaitan dan ki besyak ki bakwa jing lai lu na kapom ban pelat yaki oi kini ketien pelat ka kawan ra ka delang nak benta jong ki lu kumju nak benta ang nak benta mo nak benta physical but ka spiritual life ka jong priu EV Dowling wong ba jisu pen bena ya ka jing pelat nak kanu jing syate la kalong ha kamen ni ka jing long sim te hang ni sutu syai ba kani ketien pelat pat ka de habaro art li kiliang kata ka jing long met ba ka jing long sim kata ka jing pelat lu ya kiba set bendi but habangin pet shushu ya ka ta manifesto ka jong jisu ong sakum ni ba but ya ka jing pen pet pat ya ka jing pen pet pat hakiba matla hang ni ka kentien matla haktin Greek ka mut tu flois but kajing mut ke jongka kalong kani ke kentien ka thau ya baro ar kata ka bamatla hakamet ba ka thoru ya ka rukom kren haka jingpin ya seriam ya ka wei ka ka ba ka wei pat kom metafor mo tin pareng ki ong kren metaphorically haktin pareng ki ong but kini di kani ka kentien ka thau kini baro ar teli ko matla ka do but ka ba matla ru si kani kentien kumbalong ya kibas set bendi ka thau ya boro ar ki jinglong kata spiritual blind but physical blind u jisu ule ki kamba but open pet ya ki khman ba matla physically ni haba ni puli ya gospel baro untuk ya gospel ka kum Lukas ni bau jisu ule ban le ki kamba ban pen pet ya ki khmat ki ba matla ting sutu ba jisu om tang bau wan ban pelat ya ka spiritual blindness andre u pelat ru what ya ka physical blindness ka jong bru ben pet pat
Iki kamat bermakna kijong ubrio physically. Bat kini ki bermakna laong ba hakamet laong ba kilong ki baduk. Bat ki bom dan jikan man hagitu ki po. Namar kilong ki bom po ki basyapap basyempap bat ki bom larkam. Kita kilong ki bermakna hagitu ki po. Bat ujisu orang ban pelatno iki balap ban ke sitam ban pelatno iki tu iba ban ke sitam ban ke sitam kawan ketin gri tetro menuas kabamut kitu haketin paren opres kitu basa opres kibasa ban ben kiba pat ke dono kita kidai kibrio kiba ujisu keren habau ong yakini upuli ya kitab Isaiah tu kepor kima mat ya kejing kejing long do baru kejing mut jing berkat pi sibun kibreo ki dipres namar bele kisah opres dina kata daw uji suwan ban pelaj yaki na kejing sa opres kejing long do baru kejing mut jing berkat de bat kabakadu kabo jisu ang kalong man penpena ya kesnem bapedang hun kesnem bapedang hun kade kapen I bau belai dala kamon pediang hun ya kibriu pediang hun ya kibriu hang ni kesiat jengmut ya kata kesnem jubili haki jiu menshua ka jengmut jonga kalong ba habadan kesnem jubili barok kiram kinlan ki koidi kinlan barok ki kin long free mo kin ya kiram on map ya ki kum tater ane pi ki jakabu benda pen pai pat sekitrai stu manu bubu benda kita ki briu ki haban pen pai pat sekitrai kita ki briu ki ba ki ai benda ki ba syaram ban maaf iki manu besyaram kibriu besyaram ya ban maaf ya kita kibriu bat kibaset bendi ban pelat iki bat komta ter kata kade kesnem jong jubli kata hari kesnem kaba benar ya kesnem kaba pedang hun ke jong jisu tingri ya kini ki jing hikai ya ke ba ketin ke jong blai ke keren but ni scam pina so tu namar bale ngawan ra ya kani namar pi nadu Lukas kumangla awan ra ya identification jong Lukas pi bo day doktor mo day doktor pi ha kapor ke ba kapor menshwa banlong doktor kam de ke basu ko doktor day bosong haju uhaban let na kuwi ke jaka kuwi jaka uhaban let wa ya kinongpang pini kinongpang kibapang kibatia aki lenti kisengkin uhaban le bani rap yaki yo kita kijing jong kibreu komta udan kata kemensim mensim kaba isi yaki pini aduk kani po dina kata wa Lukas ru awang puli ya gospel ka kun Lukas pini iba Lukas uson baha ya kibaduk kibakuduk pini kani the gospel ka kum Lukas ba pinombena por bakai Jisu pinombena sepang kino ablang berat haki wepat ki gospel ndre ha gospel jong Lukas ni marbale kino ablang berat kilong kibaduk kibaduk haki tu po bat Lukas kwa ban pini ba Jisu umwan tang haki ta ki bahe ki bahan dari wan wat kibaduk ibadan kamcing yarap ma wan kita but om tang Lukas habang paipat so Jisu habang Jisu yo yakini jinglong jingman jong kepercayaan tu kepor benar dakan dia manifest jo bani Isa bakini kikenten kikdo om tang ya ke spiritual life Andre
kekedau wat ya ka physical life kekedau ya ka met ru kum ju om tang ya ka jing long men sim re wat ya ka met ru kum ju but de na kata kadau ngawan raang ni ya ka jing rap gospel limba ka jing rap ha ka imlang ka salang dan ni ka socialism ni ka social ministry kalong ka way ka badan kambha ka bangi kum ki kristan ni di ban pet ni di ban le ru ya ka nomor boleh ujisu daladehi ule ujisu lapan i daladehi dina kata kadau awan ra ya kani ka topik hakani ka forum tapak kaji kai bang yo apa nakini ki nakini ka study ka bang yo ban pet kalong ba ka hima ublay kalong ya baro kan mawai kata hima ublay kalong ya baro om tang yang om tang itu berus pa om tang itu kibalik cing seng ndre ka hima ka jomble kalong ya baro kadang ile pan ya tu ya ka gospel kalong haki baduk dah kalong berus pa kalong ya baro om dan jin kang ya nu ya ka hima ublay ndre lai no tang ada ni hi kang na ka do nut ka jungi tang kata ndre aban ya lap ya ka hima ka jomble kalong ya baro but ka jing tre ka jomble ka kentup ha baro kiliang ka jing tre ka jomble ka kentup ha baro kiliang ka mamut ha ketien pareng ka holistic ministry kata ka jing tre ka ba om tang bangi tre tang hapo ka church ka jongi hapo ka balang ka jongi om tang bangi tre tang hapo ka ying ka sam ka jongi ndre in mi sabar in tre wat ikiwe pat ki benta in le kiwe benta om tang ka music ministry om tang kum ta ter mo om tang ka evangelism ministry ndre ka jing tre ka jomble kalong wat habaro kinya but ka kubor bapa kam ditang da ka evangelism ministry ndre ka deru limba ka social ministry ka kubor ka baba ka gospel kam ditang ka evangelism ministry ndre ka deru limba ka social ministry but what baklay nga am ong ba ka evangelism ministry kam day bangile ka day sibune ni hapan le evangelism ministry ndre ni hap ru banle ka social ministry kum ong manore mano kasim kamla ban her tang kawi ka tapnyang dan kam atli tapnyang ya kasim ban her te kumju ka gospel ban penbena ya gospel ban ya tu ya ka kubur babah dan kamlang ki evangelism ministry bat ka social ministry dan kawi ka bang yo snow ni wei perlok jonga iba ong ba ngalek banyalap dan kibriu ki balik banyalap ya ka tien ka jomble ya gospel ha kita ki nong syat kiat bat kita ki nong syat kiat ki kela ka bomot tangkum tang bat laong ba ta nong ilap ba kim de shu ban syat kiat bat kim syat kiat shu kila ino ya kiat re ta nong ilap ka ba bakla ka le ka long ba iPad kabenta kumnu bakin yang pat sadikiwe kikam kumnu kile pat kiwi kam kin yang laki jong ki kijat namar bele ba kita ki nong syat kia kitip tang yak tu ka we dari lada abaki utano yelap ulale ban yelap yaki kila ino bat kim tip shu ban tre da kiwi pat kikam te kalong ka penjenja yakitu kiba kala ka bamut kiba pai ki bot yu jisu dari lada ni ilek ban yelap bat habag nila yo ban yelap kam tam kum kata abang onga kanuk sai kita inong syat kia abang ngipat ilek ban yarap yaki ilek ban ipat dak we pat kilenti kumnu ban tre katagin ka social ministry katagin ka social ministry ka ba ni haban le ai bat kijing yarap om tang ilek ban yalap ai kijing yarap la kalong da ka pisah ka tengka ani la kalong da ki ideas ki jongi da kinu ki bangi ngitip ai yaki ya kata katakin kadai ke social ministry ke ba nga
ngawan ban ra hang ni kata ka jingilap gospel lingba ka jingirap ha ka imlang ka salang kumang ong kasim kamla ban he tang shitap nyang dan kam atli kitab nyang kapisa kamla ban kam dondor nada dantang siliang nada kadur ka dantang siliang kasla dan kam mendelang boro arsla kan kesedan dondor kumta ban yalap ya ke kubur bapa ban penbenai ke kubur bapa kadan kam ke jing trelang ki evangelism ministry bat ke social ministry ngit skamba limba kani ke jing hikai ke bible study ka penpli ki kemat ki jongi bat in la ban berkat bat sekiwei bat ki benta kum ki kon ki jongble kum min ne ban penbenai ya ke gospel hakiwei bat ki bom tip ya ublai de tang kini ki kintien ngit skam ka long ke jing kurku nak benta ke burom ke jong belai